focus right away on his suffering. Dice que se postró. It says that he prostrated himself. Y allí arrodillado adoró a And there, Dios. kneeling, he worshipped God. ¿Y cuántos de nosotros en su lugar hubiéramos salido corriendo How many of us in his place would have run out the building y hubiéramos culpado a Dios? and started blaming God? Segundo capítulo. Second chapter. Vuelve y sucede lo mismo, otra asamblea. Same thing's happening. Another reunion, another meeting. Lo mismo sucede, Satanás se acerca donde Dios And the same thing happens. Satan goes before God. y le dice a Dios, pues claro que Él te va a seguir siendo fiel. And says, God, of course he's going to continue to serve you. Pero ahora Dios usa otra palabra, But now God uses a different word. lo llama íntegro. He calls Job a person of integrity. Ahora le añadió otra palabra a aquella ecuación. See, now he added another word to that equation. That word integrity. That word that might scare you. That word that might instill something that creates a sense of responsibility in you. Oh my God, that is too much for me. Otra palabra, la palabra integridad. The word integrity. Y él le dice, claro que sí, piel por piel. El hombre lo más que ama es su vida. And he says, what man loves most is his own life. Podremos perderlo todo, pero si al fin del día estamos vivos, We could lose everything, but as long as we have our life, todavía tendremos la oportunidad de rehacer y recuperar lo que teníamos. then we still have the chance to recuperate what we've lost. Pero toca su vida But touch his life para que tú veas so that you see que Él te maldecirá en tu cara. that he will turn from you. Y Dios le dice, And God says, pay attention, this is profound. Y Dios le dice, toca su cuerpo, God says, touch his body, pero no tocarás su vida. but don't touch his life. Y yo busqué en el original la palabra vida en esta referencia. And in this particular reference, I went back to look at the original meaning of the word life. Y la misma palabra que se usa ahí es la misma raíz de la palabra rúa. And that word life in the original has the same root as the word ruah. Habla de la mente del espíritu. It speaks about the mind of the spirit, Tú ves lo que no se puede ver, the thing that you can't see, lo que Dios sopló en ti, what God breathed into you, ese espíritu que fue soplado en ti. that spirit that was breathed into you, Satanás no lo puede tocar. Satan could never touch. Tú ves esa unción, That anointing, tú ves esa autoridad, that authority, ese temor that fear sobre Dios. regarding God, Él no lo puede you tocar. can't touch that. Y entonces tú dirás, And then we may say, porque si lees ayer versículo 13 en el capítulo 2, because if you read verse 13 in chapter 2, el mismo Dios es el que dice que esto le está sucediendo a Job sin ninguna razón. God himself says that the things that are happening to Job are happening for no reason whatsoever. Y entonces a veces nosotros nos creemos mejores que las personas de la Biblia. And sometimes we think ourselves bigger than the people in the Bible. Y entonces decimos por aquí, yo estaba viviendo un estilo de vida de oración y ayuno. And we're saying, well, I see a lifestyle of prayer and fasting. Es que yo le estoy siendo fiel a Dios con los diezmos. I'm being faithful with God with my tithes and offering. Es que ahora, Carlos, es que ahora cuando más estoy orando. Carlos, now is when more than ever I'm praying. Carlos, ahora cuando más estoy leyendo la Biblia. More than ever now, reading the Bible. Pero esto le sucedió a Job sin razón alguna. But Job was going through this for no reason. And so we think. Pero Dios estaba escribiendo una receta. But God was still filling out that prescription. ¿Ves? Satanás no pudo mantenerse fiel a Dios. You see, Satan was not able to remain faithful to God. Una criatura creada en perfección. A creature that was perfect Tuvo un fallo. had one bad thing. Perdió el temor a Dios. He lost his fear of God. Y ahora Dios le iba a demostrar a Satanás. And now God was about to prove to Satan,
Dios está a punto de demostrarle a Satanás. God was about to prove to Satan. No, God is about to prove to Satan. Tú ves, Dios está a punto de probarle a Satanás que lo que Él ha puesto en ti God is going to prove to Satan that what he has put in you va más allá goes beyond que cualquier sentimiento de algún espíritu. any feeling or emotion of a spirit. Él está a punto de probarle a Satanás He is about to prove to Satan que en ti hay una fuerza que tú desconoces, that in you there's a strength that you're not even aware of. que en ti hay un propósito que tú aún mismo desconoces. That there's a purpose over your life that you don't even know. Oh, Él está a punto de decirle a Satanás, mira mi obra maestra. He's about to say to Satan, look at my masterpiece. Mi obra maestra te va a demostrar a ti lo que tú no pudiste hacer en el cielo. My masterpiece is going to show you what you were incapable of doing in the heavens. Una persona, un ser humano que está en carne, A person that's in a fleshly body puede mantener su temor a Dios, can keep his fear and reverence to puede God, mantenerse alejado del pecado. can be shunned away from evil. Si tan solo mantuviéramos esto como una prioridad. If we would only maintain this as our priority. Pero Satanás se miró a él mismo. And Satan looked at himself. Y dice la palabra de Dios que cuando se miró a él encontró orgullo en él. Satan looked inside of himself and he found pride. Y ya esto no era acerca de ser él, Lucifer, el ángel encargado de la alabanza. And it was no longer about him just being the angel of worship. Ahora era acerca de él. Now it was about him. Tú ves, nosotros tenemos que parar de preocuparnos por We nosotros. have to stop worrying about ourselves. Tenemos que dejar de ser We have to cease from existing. y ponernos fiel a esto que es el factor temor. And we have to become faithful to the fear factor. Para que nuestro nombre esté escrito en esa receta para Satanás. So that our name will be part of that prescription that Satan gets. Mighty God, mighty God. Y dice allí en el segundo capítulo And it says there in the second chapter que Job, cuando fue recibido permiso a Satanás, cuando Satanás recibió permiso, that when Satan got God's permission, lo tocó con unas llagas, with boils. Satan touched Job with boils. Y dice que él tenía que romper las vasijas, las tejas y rascarse con ellas. And it says that he had to break clay jars and scratch his boils with it. Y todavía yo no veía, y yo decía, Señor, ¿por qué? Es que este hombre todavía no te ha dicho por qué. And I'm thinking, my Lord, at this point, Job still has not questioned God. He had not asked the question, why is this happening to me? A man who was the richest man of the land, a man who was the most prosperous of his time, a man that had children, a man that happiness was the meaning of his life. And he did not question God when he had boils all over his body. Pero dice allí que se rascaba y se sentaba en las cenizas. But there it says that he would scratch himself and he would sit among the ash. Y yo decía, Señor, ¿qué son las cenizas? God, what do you mean in the ash? Y la palabra original para cenizas And the original word for ash es efer, is epher, que significa o implica lugar para sembrar. which means the place of planting. A fertile land. Eso significa que es una tierra fértil. A fertile place. Tú ves lo que para ti, las situaciones que para ti en tu vida te están causando que todo se venga hacia abajo. You see, everything in your life right now that feels like your world is caving, Aquello que está causando que ahora tú comiences a preguntarte y a sentirte que yo estoy haciendo aquí. that which is causing you to question, what am I doing here? Why is this happening? Ese es el lugar fértil de Dios. That is a fertile place for God. Job lo dice en el capítulo 37, versículo 13. Job says it in chapter 37, verse 7. Por su bondad hace que las nubes vengan, ya sea para castigar o para bendecir.
Y nosotros no creemos que porque estamos viviendo la vida bien tenemos que estar